నారాయణీయం 4వ దశకం అష్టాంగయోగం. కల్యతాం మమ కురుష్వ తావతీం కల్యతే భవతుపాసనం యయా స్పష్టమష్టవిధయోగచర్యయా పుష్టయా సుతవ తుష్టిమాప్నుయాం బ్రహ్మచర్యదృఢతాదిభియమైరా ఆప్లవాదినియమైశ్చ పావితాః కుర్మహే దృఢమమీసుకాసనం పంకజాద్యమపి వా భవత్పరాః తారమంతరనుచింత్య సంతతం ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః ఇంద్రియాణి విషయాత్ అతాపహృత్ ఆస్మహే భవత్ ఉపాసనోన్ముఖాః అస్ఫుటే వపుషి తే ప్రయత్నతో ధారయేమధిషణాం ముహుర్ముహుః తేన భక్తిరసం అంతరార్ద్రతాం ఉద్వహేమ భవదంఘ్రిచింతకాః విస్ఫుటావయవభేదసుందరం त्वद्वपुःशुचिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युता वारभे महि च धारणादिकाम् इत्थमभ्यसन् निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत् यजसा सुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धसत्सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च देवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोक्ष्मणार्दते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदस पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पते तवावसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निल यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि मां गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।